Law and Order. A short story written by O. Henry and read for you in both Spanish and English. Please enjoy. I found myself in Texas recently, revisiting old places and vistas. Me encontré recientemente en Texas, revisitando lugares y paisajes antiguos. At a sheep ranch where I had sojourned many years ago, I stopped for a week. En un rancho de ovejas donde me había alojado hace muchos años, me detuve durante una semana. And, as all visitors do, I heartily plunged into the business at hand, which happened to be that of dipping the sheep. Y, como todos los visitantes, me sumergí con entusiasmo en la tarea que teníamos, que resultó ser la de sumergir a las ovejas. Now, this process is so different from ordinary human baptism that it deserves a word of itself. Ahora bien, este proceso es tan diferente del bautismo humano ordinario que merece una explicación aparte. A vast iron cauldron with half the fires of Avernus beneath it is partly filled with water that soon boils furiously. Un enorme caldero de hierro con intensos fuegos debajo se llena parcialmente de agua, que pronto hierve con furia. Into that is cast concentrated lye, lime, and sulfur, which is allowed to stew and fume until the witch's broth is strong enough to scorch the arm of Palladino herself. Se arrojan lejía concentrada, cal y azufre, que se dejan hervir y emanar vapor hasta que el caldo de brujas es lo bastante fuerte para abrasar el brazo de la propia Palladino. Then this concentrated brew is mixed in a long, deep vat with hot water, and the sheep are caught by their hind legs and flung into the compound. Luego, este brebaje concentrado se mezcla en un largo y profundo tanque con agua caliente, y las ovejas son atrapadas por las patas traseras y lanzadas al compuesto. After being thoroughly ducked by means of a forked pole in the hands of a gentleman detailed for that purpose, they are allowed to clamber up an incline into a corral and dry or die, as the state of their constitutions may decree. Tras ser completamente sumergidas con la ayuda de un palo bifurcado en manos de un caballero asignado a esa tarea, se les permite trepar por una rampa hasta un corral y secarse o morir, según dicte su constitución. If you ever caught an able-bodied mutton by the hind legs and felt the volts of kicking that he can send through your arm times before you can hurl him into the vat, you will, of course, hope that he may die instead of dry. Si alguna vez has atrapado un carnero robusto por las patas traseras y sentido los voltios de patadas que puede mandarte por el brazo veces antes de que lo arrojes al tanque, por supuesto desearás que muera en vez de secarse. But this is merely to explain why Bud Oakley and I gladly stretched ourselves on the bank of the nearby charco after the dipping, glad for the welcome inanition and pure contact with the earth after our muscle-racking labors. Pero esto es simplemente para explicar por qué Bud Oakley y yo nos tendimos con gusto a la orilla del charco cercano después de la inmersión, felices de esa inactividad bienvenida y del contacto puro con la tierra tras nuestro agotador esfuerzo muscular. The flock was a small one, and we finished at 3 in the afternoon, so Bud brought from the morral on his saddle horn, coffee and a coffee pot and a big hunk of bread and some side bacon. El rebaño era pequeño, y terminamos por la tarde, así que Bud trajo del morral en el cuerno de su silla de montar, café y una cafetera y un gran trozo de pan y algo de tocino. Mr. Mills, the ranch owner and my old friend, rode away to the ranch with his force of Mexican trabajadores. El señor Mills, el dueño del rancho y viejo amigo mío, se fue cabalgando al rancho con su grupo de trabajadores mexicanos. While the bacon was frizzling nicely, there was the sound of horses' hoofs behind us. Mientras el tocino chisporroteaba a gusto, se escuchó el sonido de cascos de caballo a nuestras espaldas. Bud's six-shooter lay in its scabbard 10 feet away from his hand. El revólver de Bud estaba en su funda, lejos de su alcance. He paid not the slightest heed to the approaching horseman. No prestó la menor atención al jinete que se acercaba. This attitude of a Texas ranchman was so different from the old-time custom that I marveled. Esa actitud de un ranchero tejano era tan diferente de la costumbre de antes que me asombró. Instinctively, I turned to inspect the possible foe that menaced us in the rear. Instintivamente me volví a inspeccionar al posible enemigo que nos amenazaba por detrás. I saw a horseman dressed in black,
who might have been a lawyer or a parson or an undertaker, trotting peaceably along the road by the arroyo. Vi a un jinete vestido de negro, que podría haber sido abogado, pastor o enterrador, trotando pacíficamente por el camino junto al arroyo. Bud noticed my precautionary movement and smiled sarcastically and sorrowfully. Beude notó mi movimiento de precaución y sonrió con sarcasmo y tristeza. You've been away too long, said he. Has estado lejos demasiado tiempo, dijo él. You don't need to look around any more when anybody gallops up behind you in this state, unless something hits you in the back, and even then it's liable to be only a bunch of tracts or a petition to sign against the trusts. Ya no necesitas mirar a tu alrededor cuando alguien galopa detrás de ti en este estado, a menos que algo te golpee la espalda, y aun entonces, probablemente solo sea un montón de panfletos o una petición para firmar contra los monopolios. I never looked at that hombre that rode by, but I'll bet a quart of sheep dip that he's some double-deed son of a popgun out rounding up prohibition votes. Ni siquiera miré a ese hombre que pasó, pero apuesto un poco de baño para ovejas a que es algún truán redomado buscando votos para la prohibición. Times have changed, Bud, said I, oracularly. Los tiempos han cambiado, Bud, dije yo, con tono profético. Law and order is the rule now in the South and the Southwest. La ley y el orden son la norma ahora en el sur y el suroeste. I caught a cold gleam from Bud's pale blue eyes. Noté un destello frío en los ojos azules y pálidos de Bud. Not that I began hastily. No es que yo. En peace. Apresurado. Of course you don't, said Bud warmly. Claro que no, dijo Bud con vehemencia. You know better. You've lived here before. Law and order, you say? Sabes bien. Has vivido aquí antes. Ley y orden, ¿dices? 20 years ago we had 'em here. Hace tiempo las teníamos aquí. We only had a few laws, such as against murder before witnesses, and being caught stealing horses, and voting the Republican ticket. Solo teníamos algunas leyes, como la que prohibía el asesinato con testigos, o ser sorprendido robando caballos, o votar el boleto republicano. But how is it now? Pero, ¿cómo es ahora? All we get is orders, and the laws go out of the state. Todo lo que recibimos son órdenes, y las leyes se van del Estado. Them legislators set up there at Austin and don't do nothing but make laws against kerosene oil and school books being brought into the state. Esos legisladores allá en Austin no hacen más que aprobar leyes contra el petróleo de querosén y los libros de texto que se traen al Estado. I reckon they was afraid some man would go home some evening after work and light up and get an education and go to work and make laws to repeal aforesaid laws. Supongo que temían que algún hombre llegara a casa alguna noche después del trabajo, encendiera la luz, se educara y empezara a promover leyes para derogar esas mismas leyes. Me, I'm for the old days when law and order meant what they said. Yo estoy por los viejos tiempos cuando la ley y el orden significaban lo que decían. A law was a law, and a order was a order. Una ley era una ley, y una orden era una orden. But, I began. Pero, empecé. I was going on, continued Bud, while this coffee is boiling, to describe to you a case of genuine law and order that I knew of once in the times when cases was decided in the chambers of a six-shooter instead of a Supreme Court. Estaba por contarte, continuó Bud, mientras hierve este café, un caso de ley y orden genuinos que conocí una vez, cuando los casos se decidían en las recámaras de un revólver en lugar de una Corte Suprema. You've heard of old Ben Kirkman, the cattle king? ¿Has oído hablar del viejo Ben Kirkman, el rey del ganado? His ranch run from the Nueces to the Rio Grande. Su rancho iba desde el Nueces hasta el Río Grande. In them days, as you know, there was cattle barons and cattle kings. En aquellos tiempos, como sabes, había varones del ganado y reyes del ganado. The difference was this.
When a cattleman went to San Antone and bought beer for the newspaper reporters and only give them the number of cattle he actually owned, they wrote him up for a baron. La diferencia era esta. Cuando un ganadero iba a San Antone y compraba cerveza para los reporteros, y solo les daba la cantidad de ganado que de veras poseía, lo presentaban como varón. When he bought him champagne wine and added in the amount of cattle he had stole, they called him a king. Cuando les compraba champán y añadía la cantidad de ganado que había robado, lo llamaban rey. Luke Summers was one of his range bosses. Luke Summers era uno de sus capataces de campo. And down to the king's ranch comes one day a bunch of these Oriental people from New York or Kansas City or thereabouts. Y un día llegó al rancho del rey un grupo de gente de esas tierras orientales, de Nueva York o Kansas City o por ahí. Luke was detailed with a squad to ride about with them, and see that the rattlesnakes got fair warning when they was coming, and drive the deer out of their way. A Luke lo asignaron con un grupo para cabalgar con ellos, asegurarse de que las serpientes de cascabel fueran advertidas cuando llegaban y ahuyentar a los venados de su camino. Among the bunch was a black-eyed girl that wore a shoe. Entre ese grupo había una chica de ojos negros que usaba un zapato pequeño. That's all I noticed about her. Eso fue todo lo que noté de ella. But Luke must have seen more, for he married her one day before the Caballard started back, and went over on Canada Verde and set up a ranch of his own. Pero Luke debió de ver algo más, pues se casó con ella un día antes de que la comitiva se fuera, y se estableció en Canadá Verde con su propio rancho. I'm skipping over the sentimental stuff on purpose, because I never saw or wanted to see any of it. Me salto a propósito la parte sentimental, porque nunca la vi ni quise verla. And Luke takes me along with him because we was old friends and I handled cattle to suit him. Y Luke me llevó con él porque éramos viejos amigos y yo manejaba el ganado a su gusto. I'm skipping over much what followed, because I never saw or wanted to see any of it, but after a while there was a boy kid stumbling and blubbering around the galleries and floors of Luke's ranch. Me salto mucho de lo que siguió, porque nunca lo vi ni quise verlo, pero después de un tiempo había un niño que correteaba y lloriqueaba por los pasillos y el piso del rancho de Luke. I never had no use for kids, but it seems they did. Yo nunca tuve aprecio por los niños, pero parece que ellos sí. And I'm skipping over much what followed until one day out to the ranch drives in hacks and buckboards a lot of Mrs. Summers's friends from the east, a sister or so and men. Y me salto mucho de lo que pasó hasta que un día llegaron en carretas y coches al rancho varios amigos de la señora Summers desde el este, alguna hermana y algunos hombres. One looked like an uncle to somebody, and one looked like nothing, and the other one had on corkscrew pants and spoke in a tone of voice. Uno parecía el tío de alguien, otro no parecía nada, y el otro llevaba pantalones retorcidos y hablaba con un tono particular. I never liked a man who spoke in a tone of voice. Nunca me gustó un hombre que hablara con ese tono de voz. I'm skipping over much what followed, but one afternoon when I rides up to the ranch house to get some orders about a drove of beeves that was to be shipped, I hears something like a pop gun go off. Me salto gran parte de lo que siguió, pero una tarde, cuando llegué a la casa del rancho a recibir órdenes sobre una partida de reses que se iban a embarcar, oí algo parecido a un disparo de pistola de aire. I waits at the hitching rack, not wishing to intrude on private affairs. Esperé en la barrera para amarrar caballos, sin querer entrometerme en asuntos privados. In a little while Luke comes out and gives some orders to some of his Mexican hands, and they go and hitch up sundry and diverse vehicles, and mighty soon out comes one of the sisters or so and some of the men. Al poco rato Luke sale y da órdenes a algunos de sus peones mexicanos, que van y enganchan varios vehículos, y enseguida sale una de las hermanas o algo así y varios de los hombres. But two of the men carries between them the corkscrew man who spoke in a tone of voice, and lays him flat down in one of the wagons. Pero dos de los hombres cargan entre ellos al de los pantalones retorcidos, el que hablaba con ese tono de voz, y lo acuestan en uno de los carros. And they all might have been seen wending their way away. Y todos se los vio partir de allí. Bud, says Luke to me, I want you to fix up a little and go up to San Antone with me,
BUD, me dice Luke, quiero que te arregles un poco y me acompañes a San Antone. Let me get on my Mexican spurs, says I, and I'm your company. Déjame ponerme mis espuelas mexicanas, dije yo, y seré tu compañía. One of the sisters or so seems to have stayed at the ranch with Mrs. Summers and the kid. Al parecer una de las hermanas o algo así se quedó en el rancho con la señora Summers y el niño. We rides to Ensenal and catches the International, and hits San Antone in the morning. Cabalgamos hasta Encinal, tomamos el tren y llegamos a San Antone en la mañana. After breakfast, Luke steers me straight to the office of a lawyer. Después del desayuno, Luke me lleva directo a la oficina de un abogado. They go in a room and talk and then come out. Entran en una sala, hablan y luego salen. Oh, there won't be any trouble, Mr. Summers, says the lawyer. Oh, no habrá ningún problema, señor Summers, dice el abogado. I'll acquaint Judge Simmons with the facts today, and the matter will be put through as promptly as possible. Informaré al juez Simmons de los hechos hoy, y el asunto se resolverá lo antes posible. Law and order reigns in this state as swift and sure as any in the country. La ley y el orden reinan en este estado con tanta rapidez y seguridad como en cualquier otro lugar. I'll wait for the decree if it won't take over half an hour, says Luke. Esperaré el decreto si no tarda más de media hora, dice Luke. Tut, tut, says the lawyer man. Vaya, vaya, dice el abogado. Law must take its course. Come back day after tomorrow at 9:30. La ley debe seguir su curso. Regrese pasado mañana a eso de las 9:30. At that time me and Luke shows up, and the lawyer hands him a folded document. En ese momento nos presentamos Luke y yo, y el abogado le entrega un documento doblado. And Luke writes him out a check. Y Luke le extiende un cheque. On the sidewalk, Luke holds up the paper to me and puts a finger the size of a kitchen door latch on it and says. En la acera, Luke me muestra el papel y pone sobre él un dedo tan grande como el pestillo de una puerta de cocina, y dice: Decree of absolute divorce with custody of the child. Decreto de divorcio absoluto con custodia del niño. Skipping over much what has happened of which I know nothing, says I, it looks to me like a split. Saltándome mucho de lo que ha pasado y que no conozco, dije yo, me parece que esto es una separación. Couldn't the lawyer man have made it a strike for you? ¿No pudo el abogado haberlo hecho a tu favor? Bud, says he in a pained style, that child is the one thing I have to live for. BUD, dice él, con dolor, ese niño es la única cosa por la que vivo. She may go, but the boy is mine. Think of it, I have custody of the child. Ella puede irse, pero el niño es mío. Piénsalo. Tengo la custodia del niño. All right, says I. Muy bien, dije yo. If it's the law, let's abide by it. Si es la ley, acatémosla. But I think Judge Simmons might have used exemplary clemency, or whatever is the legal term, in our case. Pero creo que el juez Simmons podría haber mostrado clemencia ejemplar, o como sea el término legal, en nuestro caso. You see, I wasn't inveigled much into the desirableness of having infants around a ranch, except the kind that feed themselves and sell for so much on the hoof when they grow up. Verás, yo no le veía mucho sentido a tener niños en un rancho, salvo los que se alimentan solos y se venden bien cuando crecen. But Luke was struck with that sort of parental foolishness that I never could understand. Pero Luke estaba poseído de esa clase de necedad paternal que yo nunca pude entender. All the way riding from the station back to the ranch, he kept pulling that decree out of his pocket and laying his finger on the back of it and reading off to me the sum and substance of it. Durante todo el camino desde la estación de vuelta al rancho, se la pasaba sacando el decreto de su bolsillo, poniendo el dedo sobre él y leyéndome su esencia. Custody of the child, Bud, says he. Don't forget it, custody of the child. La custodia del niño, BUD, decía él. No lo olvides, la custodia del niño. But when we hits the ranch we finds our decree of court obviated, null prost,
and remanded for trial. Pero cuando llegamos al rancho, descubrimos que nuestro decreto judicial había sido anulado, y el caso, devuelto para juicio. Mrs. Summers and the kid was gone. La señora Summers y el niño se habían marchado. They tell us that after me and Luke had started for San Antone, she had a team hitched and lit out for the nearest station with her trunks and the youngster. Nos cuentan que después de que Luke y yo partimos hacia San Antone, ella enganchó un carro y se fue al pueblo más cercano con sus baúles y el niño. Luke takes out his decree once more and reads off its emoluments. Luke saca su decreto una vez más y lee sus beneficios. It ain't possible, Bud, says he, for this to be. It's contrary to law and order. It's wrote as plain as day here, custody of the child. No puede ser, BUD, dice él. Es contrario a la ley y al orden. Está escrito bien claro aquí, custodia del niño. There is what you might call a human leaning, says I, towards smashing 'em both, not to mention the child. Existe algo que podrías llamar inclinación humana, dije yo, hacia romper las reglas, sin mencionar al niño. Judge Simmons, goes on Luke, is an incorporated officer of the law. She can't take the boy away. He belongs to me by statutes passed and approved by the state of Texas. El juez Simmons, continúa Luke, es un oficial constituido por la ley. Ella no puede llevarse al niño. Me pertenece según los estatutos promulgados y aprobados por el estado de Texas. And he's removed from the jurisdiction of mundane mandamuses, says I, by the unearthly statutes of female partiality. Let us praise the Lord and be thankful for whatever small mercies. I begins, but I see Luke don't listen to me. Y él queda fuera de la jurisdicción de los mandamientos mundanos, dije yo, por las leyes sobrenaturales de la parcialidad femenina. Alabemos al Señor y demos gracias por las pequeñas misericordias. Comencé, pero vi que Luke no me escuchaba. Tired as he was, he calls for a fresh horse and starts back again for the station. Cansado como estaba, pidió un caballo fresco y regresó a toda prisa a la estación. He come back after a while, not saying much. Volvió después de un tiempo, sin decir mucho. We can't get the trail, says he, but we've done all the telegraphing that the wires'll stand, and we've got these city rangers they call detectives on the lookout. No podemos seguir el rastro, dijo él, pero hemos hecho todos los telegramas posibles, y tenemos a esos guardias urbanos que llaman detectives en busca de pistas. In the meantime, Bud, says he, we'll round up them cows on Brush Creek and wait for the law to take its course. Mientras tanto, BUD, dice él, reuniremos las vacas en Brush Creek y esperaremos a que la ley siga su curso. And after that we never alluded to allusions, as you might say. Y después de eso no hicimos más alusiones, por así decir. Skipping over much what happened in the next years, Luke was made sheriff of Mojada County. Saltándome gran parte de lo que pasó en los siguientes años, Luke fue nombrado alguacil del condado de Mojada. He made me his office deputy. Él me nombró su asistente en la oficina. Now, don't get in your mind no wrong apparitions of an office deputy doing sums in a book or pressing letters in a machine. Ahora, no te hagas la idea equivocada de un ayudante de oficina haciendo cuentas en un libro o tecleando cartas en una máquina. In them days his job was to watch the back windows so nobody didn't plug the sheriff in the rear while he was adding up mileage at his desk in front. En aquellos tiempos, su trabajo era vigilar las ventanas traseras para que nadie disparara al alguacil por la espalda mientras él sumaba kilómetros en su escritorio de enfrente. And in them days I had qualifications for the job. Y en esos días yo tenía las aptitudes necesarias para ese trabajo. And there was law and order in Mojada County, and school books, and all the whiskey you wanted, and the government built its own battleships instead of collecting coins from the school children to do it with. Y había ley y orden en el condado de Mojada, y libros de texto, y todo el whisky que quisieras, y el gobierno construía sus propios barcos de guerra en vez de recoger monedas de los niños de la escuela para hacerlo. And, as I say, there was law and order instead of enactments and restrictions such as disfigure our state today. Y, como digo,
Había ley y orden en vez de decretos y restricciones que desfiguran nuestro estado hoy. We had our office at Bildad, the county seat, from which we emerged forth on necessary occasions to soothe whatever fracases and unrest that might occur in our jurisdiction. Teníamos nuestra oficina en Bildad, la cabecera del condado, desde donde salíamos en ocasiones necesarias a calmar los alborotos e inquietudes que pudieran surgir en nuestra jurisdicción. Skipping over much what happened while me and Luke was sheriff, I want to give you an idea of how the law was respected in them days. Saliéndome de mucho de lo que pasó mientras Luke y yo ejercíamos de alguaciles, quiero que te hagas una idea de cómo se respetaba la ley en esos tiempos. Luke was what you would call one of the most conscious men in the world. Luke era lo que llamarías uno de los hombres más conscientes del mundo. He never knew much book law, but he had the inner emoluments of justice and mercy inculcated into his system. Nunca supo mucho de leyes escritas, pero tenía profundamente inculcados la justicia y la piedad en su interior. If a respectable citizen shot a Mexican or held up a train and cleaned out the safe in the express car, and Luke ever got hold of him, he'd give the guilty party such a reprimand and a cussin' out that he'd probably never do it again. Si un ciudadano respetable le disparaba a un mexicano o asaltaba un tren y vaciaba la caja fuerte del vagón expreso, y Luke lo atrapaba, le soltaba tal reprimenda y sarta de insultos que probablemente no lo repetiría. But once let somebody steal a horse, unless it was a Spanish pony, or cut a wire fence, or otherwise impair the peace and indignity of Mojada County, Luke and me would be on 'em with habeas corpuses and smokeless powder and all the modern inventions of equity and etiquette. Pero si alguien robaba un caballo, a menos que fuera un pony español, o cortaba una cerca de alambre, o perjudicaba la paz y la dignidad del condado de Mojada, Luke y yo íbamos tras él con recursos legales y pólvora sin humo y todos los inventos modernos de equidad y etiqueta. We certainly had our county on a basis of lawfulness. Sin duda teníamos nuestro condado basado en la legalidad. I've known persons of Eastern classification with little spotted caps and buttoned-up shoes to get off the train at Bildad and eat sandwiches at the railroad station without being shot at or even roped and dragged about by the citizens of the town. He visto a personas de las tierras del este con gorritas peculiares y zapatos abotonados bajarse del tren en Bildad y comer sándwiches en la estación sin que nadie les disparara ni los amarrara con lazo y arrastrara por el pueblo. Luke had his own ideas of legality and justice. Luke tenía sus propias ideas acerca de la legalidad y la justicia. He was kind of training me to succeed him when he went out of office. Me estaba entrenando para sucederlo cuando dejara el puesto. He was always looking ahead to the time when he'd quit sheriffing. Siempre pensaba en el día en que dejaría de ser alguacil. What he wanted to do was to build a yellow house with lattice work under the porch and have hens scratching in the yard. Lo que quería era construir una casa amarilla con celosías bajo el porche y tener gallinas picoteando en el patio. The one main thing in his mind seemed to be the yard. Lo principal en su mente parecía ser ese patio. Bud, he says to me, by instinct and sentiment I'm a contractor. Bud, me dice, por instinto y sentimiento soy un contratista. I want to be a contractor. That's what I'll be when I get out of office. Quiero ser un contratista. Eso seré cuando deje el cargo. What kind of a contractor? Says I. ¿Qué clase de contratista? Dije yo. It sounds like a kind of a business to me. Me suena a un tipo de negocio. You ain't going to haul cement or establish branches or work on a railroad, are you? No irás a acarrear cemento o establecer sucursales o trabajar en un ferrocarril, ¿verdad? You don't understand, says Luke. No entiendes, dice Luke. I'm tired of space and horizons and territory and distances and things like that. Estoy cansado del espacio, los horizontes, el territorio, las distancias y cosas así. What I want is reasonable contraction. Lo que quiero es una contracción razonable. I want a yard with a fence around it that you can go out and set on after supper and listen to a poor wills, says Luke. Quiero un patio con una cerca, al que pueda salir después de cenar y escuchar a los pájaros, dice Luke. That's the kind of a man he was. Así era él.
He was homelike, although he'd had bad luck in such investments. Era hogareño, aunque había tenido mala suerte en esas cosas. But he never talked about them times on the ranch. Pero nunca hablaba de aquellos tiempos en el rancho. It seemed like he'd forgotten about it. Parecía que lo había olvidado. I wondered how, with his ideas of yards and chickens and notions of lattice work, he'd seemed to have got out of his mind that kid of his that had been taken away from him, unlawful, in spite of his decree of court. Me preguntaba cómo, con sus ideas de patios y gallinas y sus nociones de celosías, parecía haber dejado de lado a ese niño suyo que le arrebataron ilegalmente, a pesar de su decreto judicial. But he wasn't a man you could ask about such things as he didn't refer to in his own conversation. Pero él no era un hombre al que pudieras preguntarle acerca de esas cosas si él mismo no las mencionaba. I reckon he'd put all his emotions and ideas into being sheriff. Creo que había volcado todas sus emociones e ideas en ser alguacil. I've read in books about men that was disappointed in these poetic and fine-haired and high-collared affairs with ladies renouncing that sort of thing and wrapping themselves up into some occupation like painting pictures, or herding sheep, or science. Or teaching school, something to make 'em forget. He leído en libros sobre hombres que, desilusionados en cuestiones poéticas y elegantes con damas, renuncian a ese tipo de cosas y se encierran en alguna ocupación como pintar cuadros, pastorear ovejas, dedicarse a la ciencia o enseñar, para olvidarse. Well, I guess that was the way with Luke. Bueno, supongo que así fue con Luke. But, as he couldn't paint pictures, he took it out in rounding up horse thieves and in making Mojada County a safe place to sleep in if you was well armed and not afraid of requisitions or tarantulas. Pero, como no podía pintar cuadros, se enfocó en atrapar ladrones de caballos y en hacer del condado de Mojada un lugar seguro para dormir si ibas bien armado y no temías los requerimientos ni las tarántulas. One day there passes through Bildad a bunch of these money investors from the east, and they stopped off there, Bildad being the dinner station on the line. Un día pasaron por Bildad unos inversionistas del este, y se detuvieron allí, dado que Bildad era la parada para comer en la ruta. They was just coming back from Mexico looking after mines and such. Venían de regreso de México, revisando minas y esas cosas. There was several of 'em, solid parties, with gold watch chains that would grate up heavy on the hoof, and one kid about grown. Eran varios, tipos acomodados, con leontinas de reloj de oro y un muchacho casi adulto. This youngster had on one of them cowboy suits such as tenderfoots bring west with them, and you could see he was aching to wing a couple of Indians or bag a grizzly or two with a little pearl-handled gun he had buckled around his waist. Este joven llevaba uno de esos trajes de vaquero que los novatos traen al oeste, y se notaba que ansiaba abatir un par de indios o cazar un oso con la pistolita de cachas nacaradas que llevaba al cinto. I walked down to the depot to keep an eye on the outfit and see that they didn't locate any land or scare the cow ponies hitched in front of Murchison's store or act otherwise unseemly. Bajé a la estación para vigilar al grupo y asegurarme de que no localizaran terrenos ni asustaran a los ponis amarrados frente a la tienda de Murchison ni hicieran nada indebido. Luke was away after a gang of cattle thieves down on the Frio, and I always looked after the law and order when he wasn't there. Luke estaba fuera persiguiendo a una banda de ladrones de ganado en el Frío, y yo siempre cuidaba de la ley y el orden cuando él no estaba. After dinner this boy comes out of the dining room while the train was waiting, and prances up and down the platform ready to shoot all antelope, lions, or private citizens that might endeavor to molest or come too near him. Después de comer, el chico salió del comedor mientras el tren esperaba, y se pavoneó por la plataforma, listo para dispararle a cualquier antílope, león o ciudadano que intentara molestarlo o acercarse demasiado. He was a good-looking kid, only he was like all them tenderfoots, he didn't know a law and order town when he saw it. Era un muchacho bien parecido, solo que, como todos los novatos, no reconocía un pueblo con ley y orden cuando lo veía. By and by along comes Pedro Johnson, the proprietor of the Crystal Palace Chili con Carne stand in Bildad. Al poco rato apareció Pedro Johnson, el dueño del puesto de chili con carne Crystal Palace en Bildad. Pedro was a man who liked to amuse himself, so he kind of heard rides this youngster, laughing at him, tickled to death. A Pedro le gustaba divertirse,
así que empezó a burlarse de aquel joven, riéndose con ganas. I was too far away to hear, but the kid seems to mention some remarks to Pedro, and Pedro goes up and slaps him about a way, and laughs harder than ever. Estaba demasiado lejos para oír, pero el chico pareció decirle algo a Pedro, y Pedro se le acercó y le soltó una bofetada que lo alejó un poco, y se rió más que nunca. And then the boy gets up quicker than he fell and jerks out his little pearl handle, and bing, bing, bing. Pedro gets it 3 times in special portions of his carcass. Entonces el chico se levantó más rápido de lo que cayó, sacó su pistolita de cachas nacaradas y... Pum, pum, pum. Pedro recibió varios impactos en partes sensibles de su humanidad. I saw the dust fly off his clothes every time the bullets hit. Vi cómo el polvo saltaba de su ropa cada vez que entraban las balas. Sometimes them little pop guns cause worry at close range. A veces esas pistolitas causan estragos a corta distancia. The engine bell was ringing, and the train starting off slow. La campana de la locomotora sonaba, y el tren empezaba a moverse despacio. I goes up to the kid and places him under arrest, and takes away his gun. Me acerco al muchacho, lo pongo bajo arresto y le quito el arma. But the first thing I knew that gang of capitalists makes a break for the train. Pero lo primero que supe fue que ese grupo de capitalistas corrió hacia el tren. One of them hesitates in front of me for a second, and kind of smiles and shoves his hand up against my chin, and I sort of laid down on the platform and took a nap. Uno de ellos vaciló un segundo frente a mí, medio sonrió y me empujó la barbilla con la mano, y yo me quedé tendido en la plataforma, como para echar una siesta. I never was afraid of guns, but I don't want any person except a barber to take liberties like that with my face again. Nunca temía las armas, pero no quiero que nadie, excepto un barbero, vuelva a tomar esas confianzas con mi cara. When I woke up, the whole outfit, train, boy, and all, was gone. Cuando desperté, todo el conjunto, tren, chico y compañía, había desaparecido. I asked about Pedro, and they told me the doctor said he would recover provided his wounds didn't turn out to be fatal. Pregunté por Pedro, y me dijeron que el doctor dijo que se recuperaría mientras sus heridas no fueran mortales. When Luke got back later, and I told him about it, he was mad all over. Cuando Luke regresó después y le conté, se enfureció por completo. Why ain't you telegraphed to San Antone, he asks, and have the bunch arrested there? ¿Por qué no telegrafiaste a San Antone? Preguntó, para que detuvieran a ese grupo allí. Oh well, says I always did admire telegraphy, but astronomy was what I had took up just then. That capitalist sure knew how to gesticulate with his hands. Bueno, pues, dije yo, siempre he admirado la telegrafía, pero la astronomía era lo que me ocupaba en ese momento. Aquel capitalista sabía bien cómo usar las manos. Luke got madder and madder. Luke se enojó más y más. He investigates and finds in the depot a card one of the men had dropped that gives the address of some hombre called Scudder in New York City. Investiga y encuentra en la estación una tarjeta que uno de los hombres dejó caer, con la dirección de un tipo llamado Scudder en la ciudad de Nueva York. Bud, says Luke, I'm going after that bunch. I'm going there and get the man or boy, as you say he was, and bring him back. Bud, dice Luke, voy a ir tras ese grupo. Iré allí, capturaré a ese hombre o muchacho, como dices, y lo traeré de vuelta. I'm sheriff of Mojada County, and I shall keep law and order in its precincts while I'm able to draw a gun. Soy el alguacil del condado de Mojada, y mantendré la ley y el orden en su jurisdicción mientras pueda empuñar un arma. And I want you to go with me. Y quiero que tú vengas conmigo. No Eastern Yankee can shoot up a respectable and well-known citizen of Bildad, especially with a pop gun, and escape the law. Ningún yanquí del este puede balear a un ciudadano respetable y bien conocido de Bildad, especialmente con una pistolita, y escapar de la ley. Pedro Johnson, says Luke, is one of our most prominent citizens and businessmen. Pedro Johnson, dice Luke, es uno de nuestros ciudadanos y comerciantes más destacados. I'll appoint Sam Bell acting sheriff while I'm away,
and you and me will take the northbound tomorrow evening and follow up this trail. Nombraré a Sam Bell alguacil en funciones mientras no estoy, y tú y yo tomaremos el tren rumbo al norte mañana por la tarde y seguiremos el rastro. I'm your company, says I. Cuentas conmigo, dije yo. I never see this New York, but I'd like to. Nunca he visto esa Nueva York, pero me gustaría. But Luke, says I, don't you have to have a dispensation or a habeas corpus or something from the state when you reach out that far for rich men and malefactors? Pero, Luke, dije, ¿no necesitas un permiso o un habeas corpus o algo del Estado cuando vas tan lejos a atrapar ricos y malhechores? Did I have a requisition, says Luke, when I went over into the Brazos Bottoms and brought back Bill Grimes and more for holding up the International? ¿Acaso llevé una orden? Dice Luke, cuando fui a las llanuras del Brazos y traje de vuelta a Bill Grimes y otros por asaltar el tren? Did me and you have a search warrant or a posse comitatus when we rounded up the Mexican cow thieves down in Hidalgo? ¿Teníamos orden de registro o posse comitatus cuando capturamos a esos ladrones de vacas mexicanos en Hidalgo? It's my business to keep order in Mojada County. Es mi trabajo mantener el orden en el condado de Mojada. And it's my business as office deputy, says I, to see that business is carried on according to law. Y es mi trabajo como ayudante de oficina, dije yo, asegurarme de que eso se haga conforme a la ley. Between us both we ought to keep things pretty well cleaned up. Entre los dos deberíamos mantener las cosas bastante en orden. So, the next day, Luke packs a blanket and some collars and his mileage book in a haversack, and him and me hits the breeze for New York. Así que, al día siguiente, Luke empaca una cobija, algunos cuellos de camisa y su libreta de pasajes en una mochila, y él y yo tomamos camino hacia Nueva York. It was a powerful long ride. Fue un viaje muy largo. The seats in the cars was too short for tall fellows like us to sleep comfortable on, and the conductor had to keep us from getting off at every town that had big buildings. Los asientos de los vagones eran demasiado cortos para tipos altos como nosotros, y el revisor tenía que impedir que nos bajáramos en cada ciudad con edificios grandes. But we got there finally, and we seemed to see right away that he was right about it. Pero finalmente llegamos, y de inmediato nos pareció que él tenía razón al respecto. Luke, says I, as office deputy and from a law standpoint, it don't look to me like this place is properly and legally in the jurisdiction of Mojada County, Texas. Luke, dije, como ayudante de oficina y desde el punto de vista legal, no me parece que este lugar esté en la jurisdicción del condado de Mojada, Texas. From the standpoint of order, says he, it's amenable to answer for its sins to the properly appointed authorities from Bildad to Jerusalem. Desde el punto de vista del orden, dice él, esto es responsable de responder por sus pecados ante las autoridades designadas, desde Bildad hasta Jerusalén. Amen, says I. Amen, die Joe. But let's turn our trick sudden, and ride. I don't like the looks of this place. Pero hagamos lo nuestro rápido y larguémonos. No me gusta el aspecto de este lugar. Think of Pedro Johnson, says Luke, a friend of mine and yours shot down by one of these gilded abolitionists at his very door. Piensa en Pedro Johnson, dice Luke, un amigo tuyo y mío, abatido por uno de estos abolicionistas dorados en su propia puerta. It was at the door of the freight depot, says I. Fue en la puerta del depósito de carga, dije yo. But the law will not be balked at a quibble like that. Pero la ley no se verá obstaculizada por un detalle así. We put up at one of them big hotels on Broadway. Nos alojamos en uno de esos grandes hoteles de Broadway. The next morning I goes down about miles of stair steps to the bottom and hunts for Luke. A la mañana siguiente bajo muchos tramos de escaleras hasta el fondo y busco a Luke. It ain't no use. No sirve de nada. It looks like a big day in San Antone. Parece un día grande en San Antone. There's a crowd of folks milling around in a kind of a roofed-over plaza with marble floors and trees growing right out of him, and I see no more chance of finding Luke than if we was hunting each other in a big pear flat.
Hay una multitud dando vueltas en una especie de plaza techada con pisos de mármol y árboles que brotan de ellos, y no veo más probabilidades de encontrar a Luke que si nos buscáramos el uno al otro en un enorme llano de perales. But soon Luke and me runs together in one of the turns of them marble alleys. Pero pronto Luke y yo nos encontramos en una de esas alamedas de mármol. It ain't no use, bud, says he. No vale la pena, BUD, dice él. I can't find no place to eat at. No encuentro un lugar para comer. I've been looking for restaurant signs and smelling for ham all over. He estado buscando letreros de restaurantes y olfateando jamón por todos lados. But I'm used to going hungry when I have to. Pero estoy acostumbrado a pasar hambre cuando es necesario. Now, says he, I'm going out and get a hack and ride down to the address on this Scudder card. Ahora, dice, voy a salir, conseguiré un coche y bajaré a la dirección de esta tarjeta de Scade. You stay here and try to hustle some grub. Tú quédate aquí e intenta buscar algo de comer. But I doubt if you'll find it. Pero dudo que lo consigas. I wish we'd brought along some cornmeal and bacon and beans. Ojalá hubiéramos traído harina de maíz, tocino y frijoles. I'll be back when I see this Scudder, if the trail ain't wiped out. Volveré cuando vea a ese tal Scade, si el rastro no se ha perdido. So I starts foraging for breakfast. Así que empiezo a buscar desayuno. For the honor of old Mojada County, I didn't want to seem green to them abolitionists, so every time I turned a corner in them marble halls I went up to the first desk or counter I see and looked around for grub. Para no parecer novato ante esos abolicionistas, cada vez que doblaba una esquina en esos pasillos de mármol iba al primer mostrador que veía, buscando comida. If I didn't see what I wanted, I asked for something else. Si no veía lo que quería, pedía otra cosa. In about half an hour I had a bunch of cigars, story magazines, and railroad timetables in my pockets, and never a smell of coffee or bacon. Al cabo de un rato tenía un montón de puros, revistas de cuentos y horarios de tren en los bolsillos, y ni rastro de café o tocino. Once a lady sitting at a table and playing a game told me to go into a closet that she called number something. En una ocasión, una señora sentada a una mesa, jugando a un juego, me dijo que entrara a un cuarto que ella llamaba algo así como número tal. I went in and shut the door, and the blamed thing lit itself up. Entré y cerré la puerta, y la condenada cosa se encendió sola. I sat down on a stool before a shelf and waited. Me senté en un taburete delante de un estante y esperé. Thinks I, this is a private dining room, but no waiter never came. Pensé, debe de ser un comedor privado. Pero no vino ningún mesero. When I got to sweating good and hard, I goes out again. Cuando ya estaba sudando bastante, salí otra vez. Did you get what you wanted? Says she. ¿Conseguiste lo que querías? Me dice ella. No, ma'am, says I. Not a bite. No, señora, dije. Ni un bocado. Then there's no charge, says she. Entonces no hay cargo, dice ella. Thank ye, ma'am, says I, and I takes up the trail again. Gracias, señora, dije, y reanudé mi búsqueda. By and by I thinks I'll shed etiquette, and I picks up one of them boys with blue clothes and yellow buttons in front, and he leads me to what he calls the café breakfast room. Al fin pensé que debía dejar la etiqueta, y tomé a uno de esos chicos con uniforme azul y botones dorados, y él me guió a lo que llamaba el comedor de desayunos del café. And the first thing I lays my eyes on when I go in is that boy that had shot Pedro Johnson. Y lo primero que veo al entrar es a aquel muchacho que había disparado a Pedro Johnson. He was sitting all alone at a little table, hitting an egg with a spoon like he was afraid he'd break it. Estaba sentado solo en una mesita, golpeando un huevo con una cuchara como si temiera romperlo. I takes the chair across the table from him, and he looks insulted and makes a move like he was going to get up. Me senté al otro lado de la mesa, y él puso cara de ofensa e hizo ademán de levantarse. Keep still, son, says I.
Quieto, hijo, dije yo. You're apprehended, arrested, and in charge of the Texas authorities. Go on and hammer that egg some more if it's the inside of it you want. Estás detenido, arrestado y bajo custodia de las autoridades de Texas. Sigue golpeando ese huevo si te interesa lo de adentro. Now, what did you shoot Mr. Johnson of Bildad for? Ahora, ¿por qué le disparaste al señor Johnson de Bildad? And may I ask who you are? Says he. ¿Y puedo preguntar quién es usted? Dice él. You may, says I. Go ahead. Puedes, dije yo. Adelante. I suppose you're on, says this kid without batting his eyes. But what are you eating? Here, waiter, he calls out, raising his finger. Take this gentleman's order. Supongo que comprende, dice el chico, sin pestañear. Pero, ¿qué va a comer? Oiga, mesero. Llama, alzando el dedo. Tome la orden de este caballero. A beefsteak, says I, and some fried eggs and a can of peaches and a quart of coffee will about suffice. Un filete, dije, unos huevos fritos, un poco de duraznos enlatados y un café grande me bastarán. We talk a while about the sundries of life, and then he says, Charlamos un rato de cualquier cosa y luego él dice, What are you going to do about that shooting? I had a right to shoot that man, says he. He called me names that I couldn't overlook, and then he struck me. He carried a gun, too. What else could I do? ¿Qué van a hacer con ese tiroteo? Tenía derecho a dispararle a ese hombre, dice él. Me insultó con palabras que no podía pasar por alto y luego me golpeó. También llevaba un arma. ¿Qué más podía hacer? We'll have to take you back to Texas, says I. Tendremos que llevarte de vuelta a Texas, dije yo. I'd like to go back, says the boy with a kind of a grin, if it wasn't on an occasion of this kind. It's the life I like. I've always wanted to ride and shoot and live in the open air ever since I can remember. Me gustaría volver, dice el chico, con una ligera sonrisa, si no fuera por esta situación. Es la vida que me gusta. Siempre he querido cabalgar y disparar y vivir al aire libre desde que tengo memoria. Who was this gang of stout parties you took this trip with? I asks. ¿Quiénes eran ese grupo de tipos corpulentos con quienes hiciste el viaje? Pregunté. My stepfather, says he, and some business partners of his in some Mexican mining and land schemes. Mi padrastro, dice él, y algunos socios suyos en negocios de minería y tierras en México. I saw you shoot Pedro Johnson, says I, and I took that little pop gun away from you that you did it with, and when I did so I noticed scars in a row over your right eyebrow. You've been in ruckus before, haven't you? Te vi disparar a Pedro Johnson, dije, y te quité esa pistolita con la que lo hiciste. Y cuando lo hice noté unas cicatrices en filas sobre tu ceja derecha. Te has metido en líos antes, ¿no? I've had these scars ever since I can remember, says he. I don't know how they came there. He tenido estas cicatrices desde que recuerdo, dice él. No sé cómo me las hice. Was you ever in Texas before? Says I. ¿Habías estado antes en Texas? Pregunté. Not that I remember of, says he, but I thought I had when we struck the prairie country. But I guess I hadn't. No que yo recuerde, dice él. Pero lo pensé cuando llegamos a la zona de la pradera. Aunque supongo que no. Have you got a mother? I asks. ¿Tienes madre? Lo pregunt. She died years ago, says he. Murió hace tiempo, dice él. Skipping over the most of what followed, when Luke came back I turned the kid over to him. Saliéndome de la mayor parte de lo que pasó, cuando Luke regresó le entregué al muchacho. He had seen Scudder and told him what he wanted, and it seems that Scudder got active with one of these telephones as soon as he left. Había visto a Scade y le dijo lo que necesitaba, y parece que Scade se puso en acción con uno de esos teléfonos en cuanto Luke se fue.
For in a while afterward there comes to our hotel some of these city rangers in everyday clothes that they call detectives, and marches the whole outfit of us to what they call a magistrate's court. Porque poco después llegaron a nuestro hotel algunos de esos rangers de ciudad vestidos de paisano, que llaman detectives, y nos llevaron a todos a lo que llaman un tribunal de magistrado. They accuse Luke of attempted kidnapping, and ask him what he has to say. Acusan a Luke de intento de secuestro, y le preguntan qué tiene que decir. This snipe, says Luke to the judge, shot and willfully punctured with malice and forethought one of the most respected and prominent citizens of the town of Bildad, Texas, Your Honor. Este joven, dice Luke al juez, disparó y lesionó con premeditación a uno de los ciudadanos más respetados y destacados de la ciudad de Bildad, Texas, su señoría. And in so doing laid himself liable to the penitence of law and order. Y al hacerlo, se expuso al peso de la ley y el orden. And I hereby make claim and demand restitution of the state of New York City for the said alleged criminal, and I know he done it. Y por este medio reclamo y exijo a la ciudad de Nueva York la entrega del presunto criminal, y sé que lo hizo. Have you the usual and necessary requisition papers from the governor of your state? Asks the judge. ¿Tiene los papeles habituales y necesarios de extradición firmados por el gobernador de su estado? Pregunta el juez. My usual papers, says Luke, was taken away from me at the hotel by these gentlemen who represent law and order in your city. Mis papeles habituales, dice Luke, me fueron retirados en el hotel por estos caballeros que representan la ley y el orden en su ciudad. They was a pair of Colts that I've packed for years, and if I don't get him back, there'll be more trouble. Eran un par de revólveres Colt que he llevado durante años, y si no los recupero, habrá problemas. You can ask anybody in Mojada County about Luke Summers. I don't usually need any other kind of papers for what I do. Pueden preguntarle a cualquiera en el condado de Mojada sobre Luke Summers. Normalmente no necesito ningún otro tipo de documento para lo que hago. I see the judge looks mad, so I steps up and says. Veo que el juez se enoja, así que doy un paso al frente y digo. Your Honor, the aforesaid defendant, Mr. Luke Summers, Sheriff of Mojada County, Texas, is as fine a man as ever threw a rope or upheld the statutes and codicils of the greatest state in the Union. Su señoría, el acusado, el señor Luke Summers, alguacil del condado de Mojada, Texas, es tan buen hombre como cualquiera que haya lazado ganado o defendido los estatutos del mejor estado de la Unión. But he. Pero él. The judge hits his table with a wooden hammer and asks who I am. El juez golpea la mesa con un mazo de madera y pregunta quién soy. Bud Oakley, says I. Bud Oakley, DiGio. Office Deputy of the Sheriff's Office of Mojada County, Texas. Ayudante de la oficina del alguacil del condado de Mojada, Texas. Representing, says I, the law. Luke Summers represents order. Represento, dije, la ley. Luke Summers representa el orden. And if your honor will give me about some minutes in private talk, I'll explain the whole thing to you, and show you the equitable and legal requisition papers which I carry in my pocket. Y si su señoría me concede unos minutos en privado, le explicaré todo y le mostraré los documentos de extradición justos y legales que llevo en el bolsillo. The judge kind of half smiles and says he will talk with me in his private room. El juez medio sonríe y dice que hablará conmigo en su despacho privado. In there I put the whole thing up to him in such language as I had, and when we goes outside, he announces the verdict that the young man is delivered into the hands of the Texas authorities, and calls the next case. Allí le conté todo con las palabras que pude, y cuando salimos, él anuncia el veredicto de que el muchacho sea entregado a las autoridades de Texas, y llama al siguiente caso. Skipping over much of what happened on the way back, I'll tell you how the thing wound up in Bildad. Saliéndome de buena parte de lo que ocurrió de regreso, te contaré cómo acabó la cosa en Bildad. When we got the prisoner in the sheriff's office, I says to Luke. Cuando tuvimos al prisionero en la oficina del alguacil, le dije a Luke. You remember that kid of yours, that toddler that they stole away from you when the bust-up come?
¿Recuerdas a ese niño tuyo, ese pequeñito que se llevaron de ti cuando sucedió todo? Luke looks black and angry. Luke puso cara oscura y enfadada. He'd never let anybody talk to him about that business, and he never mentioned it himself. Nunca dejaba que nadie le hablara de ese asunto, y él mismo jamás lo mencionaba. Toe the mark, says I. Al grano dijo. Do you remember when he was toddling around on the porch and fell down on a pair of Mexican spurs and cut holes over his right eye? Look at the prisoner, says I. Look at his nose and the shape of his head, and why, you old fool, don't you know your own son? I knew him when he perforated Mr. Johnson at the depot. ¿Recuerdas cuando trotaba por el porche y se cayó sobre unas espuelas mexicanas y se hizo corte sobre la ceja derecha? Mira al prisionero, dije, mira su nariz y la forma de su cabeza. Caray, viejo tonto, ¿no reconoces a tu propio hijo? Yo lo reconocí cuando agujereó al señor Johnson en la estación. Luke comes over to me shaking all over. I never saw him lose his nerve before. Luke se acerca a mí temblando entero. Nunca lo había visto perder la calma antes. But, says he, I've never had that boy out of my mind one day or one night since he was took away. But I never let on. But can we hold him? Can we make him stay? I'll make the best man of him that ever put his foot in a stirrup. Wait a minute, says he, all excited. I've got something here in my desk. I reckon it'll hold legal yet. I've looked at it 1,000 times. Custody of the child, says Luke. Custody of the child. We can hold him on that, can't we? Let me see if I can find that decree. BUD, dice. Nunca saqué a ese muchacho de mi mente ni un solo día o noche desde que se lo llevaron. Pero nunca lo demostré. ¿Podemos retenerlo? ¿Podemos hacer que se quede? Haré de él el mejor hombre que jamás haya calzado un estribo. Espera un momento, dice, muy agitado. Tengo algo aquí en mi escritorio. Creo que aún será legal. Lo he mirado miles de veces. Custodia del niño, dice Luke. Custodia del niño. Podemos retenerlo con eso, ¿no? Déjame ver si encuentro ese decreto. Luke begins to tear his desk to pieces. Luke empieza a desordenar su escritorio. Hold on, says I. Tranquilo, dijo. You are order and I'm law. Tú eres el orden y yo soy la ley. You needn't look for that paper, Luke. It ain't a decree anymore. It's requisition papers. No necesitas buscar ese papel, Luke. Ya no es un decreto. Ahora son documentos de extradición. It's on file in that magistrate's office in New York. I took it along when we went, because I was office deputy and knew the law. Está archivado en la oficina de aquel magistrado en Nueva York. Me lo llevé cuando fuimos, porque era el ayudante de oficina y conocía la ley. I've got him back, says Luke. He's mine again. I never thought. Lo he recuperado, dice Luke. Es mío de nuevo. Nunca pence. Wait a minute, says I. We've got to have law and order. Espera un momento, dije yo. Debemos mantener la ley y el orden. You and me have got to preserve 'em both in Mojada County according to our oath and conscience. Tú y yo tenemos que preservar ambos en el condado de Mojada, según nuestro juramento y conciencia. The kid shot Pedro Johnson, one of Bildad's most prominent and... El muchacho disparó a Pedro Johnson, uno de los más destacados de Bildad. Oh, hell, says Luke. That don't amount to anything. That fellow was half Mexican, anyhow. Vaya al diablo. Dice Luke. Eso no significa nada. Ese tipo era medio mexicano, de todos modos. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.